कार्तिक महात्मा चतुर्थ अध्याय कृष्ण बा विष्णु मीन रूप धरी शंखासुर को बद्ध कले, वेद उद्धार कले। पंचम अध्याय किपरि आमे व्रत कार्तिक व्रत पालन करिबा ताहा वर्णना अछि। एबे सुनिबा षष्ठ अध्याय। षष्ठ अध्याय नारद उवाच। कहन्ति ब्रह्मांक कुमार राजन धर्मसार। कार्तिक व्रते जाओछि भविष्य अर्थे जाहा इछि ताहा कहिबा विधि मते संसार जनकर हिते। ब्रह्मांक वचने विहित जे विष्णु प्रिय महाव्रत। आत्मर कारण विचारे जे जन पाळिब संसारे। मधुमांसादि जे आम्बिष कोलथ मसूर जे मांस। वर्तिका आदि कंटा फल कुष्मांड आदि मधुराल। अगस्ती बिनु जेते शाक कार्तिके वर्जित तेतेक। जे कृष्ण वर्ण रंग ज्योति कार्तिके न भक्षये व्रती। लेम्बु जाम्बल बहु बीजी मूला कंकड़ा कर्क भेजी। तिल एरंड रस बेनी कार्तिके अंगरे न घेनी। अजामयी शिवेरी क्षीर कार्तिके न कर आहार। तामूल आदि मुख बास भक्षणे अति बड़ दोष। निंदित द्रव्य वा उचिष्ट दग्धे पदार्थ प्रतिष्ठित। विष प्रयाग तर्व्य जेते सर्ववर्जित महाहिते। कुसंग परिहास खेल कलह क्रोध हिंसा भूल। मिथ्या वचन निंदा छोल कार्तिके वर्जित। कुसुमा चामर बसने मंडप मंडिप जतने। गोमय घेनी तललिपि तुलसी मूले विष्णु स्थापी। पंचवर्ण मुरुज जगे चित्र करिब भूमि आगे। द्वारे स्थापिब द्वारपाल पूर्व भागरे अतिशील। दक्षिणे सुशील दुआरी पश्चिमे जय नामधारी। विजय स्थापिब उत्तरे मंडले लिहिब भितरे। सर्वत्र नामे भद्र चित्र मध्ये कमल अष्टपत्र। दिगपालंकु ताहि स्थापी से प्रभु मुन्नानंद रूपी। अशेष जंतुक जीवन ताहांकु करी आवाहन। लक्ष्मी की स्थापी तांक मूले घट बसाई पूजा स्थले। आच्छादित हि पीत वस्त्रे जागर जाली गुआ घृते। आदि उपाधि ठूल करी ब्राह्मण तिनि वेदुबरी। जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हेमंत कल्पी द्विज वर। तिनिंकी आसने बसाई पूजिब गंध पुष्प देई। तांक वचने पुणी पूजा अर्चना करी देवराज। मंडप उपरे कलश चिराल बांधी बास। चारि द्वारिंकी पूजा विधि विप्रवचने करी सिद्धि। पूजिब जगत अधिप गंध चंदन धूप दीप। सकल पुष्प शिरे देहि बोलिबे कृष्ण त्राहि त्राहि। विविध उपहार द्रव्य मंत्र सुमरी भोग देव। गोविंद नाम धरी नित्य उत्सव वाद्य नृत्य गीत। एमंते बंचिब सबरी निशि प्रभाते स्नान करी। पूजा स्थान रे जेते द्रव्य मंत्र सुमरी पूजा देव। तिल कांचन गरुदान विप्रंकु करी निवेदन। तांक पत्नी की तिनि शाढ़ी देई कहिब कर जोड़ी। हे विप्रवर तुम्हे होरी मते संसारु कर पारी। एमंत कहिब वचन गुरुंकु देव रत्न दान। तिल पायस दधि रोषे अनल पूजिब संतोषे। व्रत दक्षिणा विप्रे देव मेलाणी मागी गृहे जीव। जाहा कार्तिके थिब छाड़ी जतन प्रकाशे ता कोड़ी। भियाई अनुक्रमे द्रव्य विप्र भोजने समर्पिब।
ଯାହା କାର୍ତ୍ତିକେ ଥିବ ଛାଡ଼ି ଯତନେ ପ୍ରକାରେ ତା ଲୋଡ଼ି ଭିଆଇ ଅନୁକ୍ରମେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିପ୍ର ଭୋଜନେ ସମର୍ପିବ। ଆରେକ ଦିନ ଆଦି ମାସେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଅବଶେଷେ ପ୍ରତିପଦିନ ନିଜ ଗୃହେ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସ୍ନେହେ ପାକ ସମ୍ପାଦି ଷଡ଼ରସେ ଭଜନ କରିବ ସନ୍ତୋଷେ। ଏମନ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଧାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଫଳ ଯାହା କହିବା ଶୁଣ ନର ନାହା। ସଂସାରେ ଯେତେ ଧର୍ମମାନ ତୁଳା ପୁରୁଷ ଆଦି ଦାନ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ପୁଣ୍ୟବତୀ ନର୍ମଦା ପ୍ରାଚୀ ଗୋଦାବରୀ ସିନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗମେ ସୁରାସୁରୀ ପ୍ରଭାସୀ ପ୍ରାଚୀ ବୈତରଣୀ ଯେଉଁ ଗୋମତୀରେ ବା କୃଷ୍ଣାବେଣୀ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଯେଉଁ ଯୌନମ ବିଷ୍ଣୁଶୀଳା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଯେ ମାନସରୋବର ତହିଁ ବିଜୟ ଗଦାଧର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ମଧୁମତୀ ଯେ ହ୍ରଦ ସିଦ୍ଧ ବନେ ସ୍ଥିତି ପାପନାଶିନୀ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଷ୍ଣୁକାୟା ସରୋଜ ଶିବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟାଦି ମହାନଦୀ ଏ ଆଦି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଜଳ ସ୍ନାନ କଲେ କ ଯେତେ ଫଳ ରାଜା ସ୍ୱାଦି ଯେତେ କୃତ୍ୟ ବେଦ ବଧିତ ଯେତେ ବ୍ରତ ଯୋଗ ସମାଧି ଦାନ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରସାଦି ଆଦି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ବଞ୍ଚିବ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମେ ରହି ତପେ ଦଗ୍ଧ କରି ଦେହି ଏ ସର୍ବଧର୍ମ ଠୁଳ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ନୁହେଁ ସରି ଯାବତ ପୁଣ୍ୟ କରି 1,000 ଗୁଣରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଷ୍ଣୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାପୁଣ୍ୟ ତେଣୁ ଅଙ୍ଗେ ଯେ ପାପ ବିଘ୍ନେ ଥାନ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ସଂକଳ୍ପରେ ଯାଆନ୍ତି କେଶରୀ ଆଗମନ ପଥେ ଯେହ୍ନେ ପଲାନ୍ତି ଗଜ ଯୁଥେ। ଏମନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ବଚନେ କିଏ ଦେବା ଉପମା କାର୍ତ୍ତିକେ ଛାଡ଼ ଯେତେ କୋରି ଦଶ ସାଗର ଫଳ ସରି ହବିଷ୍ୟ ଶତ ଗୁଣ ଜାଣ ଉଦ୍ଯାପନ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣ ଜାଗ ଯୋଗରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କାର୍ତ୍ତିକେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଜାଗ ଯୋଗରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କାର୍ତ୍ତିକେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯୋଗ ହେ ସଂକଳ୍ପେ ବ୍ରତ କରେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଭୋଳେ ଯାବତ ଧର୍ମ କରି ନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଯେନ କରେ ତାର ସକଳ ଧର୍ମ ନାଶେ ଯୁବତୀ ଯେହ୍ନେ ପରବାସେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପଣ ଯାଇ ତାର କାର୍ତ୍ତିକ ହୀନ ତେହ୍ନେ ନର କିଞ୍ଚିତେ ହେବ ପ୍ରତିପାଳି ଅନ୍ୟ କର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବଳି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଳି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କଲେ ସଫଳ ସବୁ କର୍ମ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏକାଦଶୀ ଆବର ପାଳନ ତୁଳସୀ ଏ ତିନି ମହିମା ସମାନ ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ ଶୁଣ ରାଜନ ଧର୍ମସାର ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କେଶର ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ପରିସିଦ୍ଧି କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମ ଯଥାବିଧି ଯେହା ଶୁଣେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ସଂଶୟ ଦୂର କରି ମନେ ସେହି କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମ ପାଇ ସର୍ବତୁରିତ କ୍ଷୟ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯେବା ଜନ ବିନା କାର୍ତ୍ତିକେ ସୁଦ୍ଧା ନହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଛନ୍ତି କହି ସେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଉପଦେଶ ଭଣଇ ମହାଦେବ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ये ପୃଥି ସମ୍ବାଦେ କାର୍ତ୍ତିକ ଉଦ୍ଯାପନ କର୍ମ କଥନେ ନାମ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ।